Murang ibayaw diri sa ano, pagtawag pa lang sa tuwa ba? Pero ang Ginoo lang ang angayan na ibayaw, walay lain. Today, we'll continue our lesson about the walking in unity. And this morning, we will be talking about the ties that binds us. And our passage is found in Philippians chapter 2, verses 1 to 5. Ug ang pulong sa Diyos ng ingon, if you have your Bible with you or pwede na tama ka duyog sa pagbasa sa hinay na adha sa atong slides. Ang pulong sa Diyos ng ingon, Philippians chapter 2, verses 1 to 5. So, if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Ang Ginoo nagpanalangin ng daan sa iyang pulong. Now, if you look at the world nowadays, it seems that grabe na yun ka kung ano, divided ang kalibutan. Politically, socially, even family, and worse is bisan pa diha sa church na yung mga divisions. Sa tuwa lang daan karon, kailangan mo na no? Sa tuwa lang daan karon, we call them the unity team. But it didn't happen karon nga panahon. Wala na nahitabo karon nga mga panahon. Di ba? The so-called redundant pa yun, unit plus na pag yung gitawag team. Di ba? But they're not in a team right now. And the world, nagkalimutan karon, nag-away-away po. Nagira. Di ba? And sadly, good things sa ato ang country, wala pa tayo gitawag na divorce. But, gilusok na yun na dito nga himuon nga balaod ang divorce dito sa Philippines. But, if you look at families nowadays, nagkabuagya, di ba? Nagkuba ng mga pamilya. And again, sa akong ginaingon ko ganina, na ang grabe pag yun diha sa simbahan mismo, doon na na'y divisions, which is dili maayo. But Paul, with our passage this morning, nagsulat siya gikan sa prisuhan, reminds the Philippian church that the gospel unites us. Ang Ebanghelyo maoy naghiusa kanato, that we believers are bound together not by personal interest or status, but by the love and humility of Christ. Kung tan-awon nimo ang statistics as to in the workplace, conflicts grow. Daghan na kayo conflict sa
sa workplace nowadays. And imagine billions each year due to the loss of productivity and tungod sa stress, mao ni ang mawala sa company. Tungod lang sa conflict diha sa workplace. Daghan man ta mga trabahante diri, di ba? Natay mga teachers, usahay co-teacher, lalis lang sa ginagmay nga mga butang. Natay mga BPO, bisan o tagsanog, kung siya tawag na, headset, mag-away, mag-yapon mo sa iwang kauban, di ba? And because of it, billions each year, according to statistics, nawala sa mga kumpanya. O kung ang disagreement makahimo sa pagguba sa mga kumpanya, labi pa nga maguba ang simbahan kung dili nato bantayan ang panaghiusa nato diri sa simbahan. O si Pablo, gihatag niya ang mga ties. Sabi siya, ties ha? Dili ka ng ties nga kanang makita ninyo sa albas ha? Kanang ang mga hukot. Mga naghukot ka nato aron hinungdan nga nung nahiusa kita. Mo ni ang ato ang hisgutan karon. And first tie is the tie of encouragement in Christ. But before that, murang naglahuman si Pablo ani kay nagsugod siya og concluding nga word. Ningon siya, so it means he is concluding something already, di ba? Uban pod nga translation ningon siya, therefore. So asa may iyahang pasabot niini? He's referring to chapter 1 verses 27 to 30. Pag-ingon niya dire, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, he's referring to verse 27 to 30. Ang verse 27 to 30 ni considera, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Di ba last Sunday mo ni ang gismutan? Walking a life worthy of our calling. And again, ang message last Sunday is referring to walking in unity. It means that walking a life worthy of our calling is walking in unity. Okay? Ang pagkinabuhi nga uyon sa ato ang tawag, mao ang pagkinabuhi nga nagkahiusa kita nga mga Kristohanon. That's why if you look at sumpay niya da, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear you that, unsa mo kuno? He's referring again to unity. Di mo siya, standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side. So bukod pasabot ang pagkinabuhi nga, ang manner sa pagkinabuhi nga uyon sa or sibo sa ato ang tawag o sa Ebanghelyo ni Kristo, mo ang pagkinabuhi nga naghiusa. Kita nga mga Kristohanon, doon nagyoy makita yung dapat ang panaghiusa diri kanato kay kini ang
pamaagi nga nagkinabuhi kita uyon sa ato ang tawag. Okay? That's why Paul concluded, and again, pag-ingon niya that if there is, usually basta maghisgot ang if is a kuan ka ng pwede nga mahitabo, pwede ko dili, di ba? But kini dili ni siya mao nga if. Pag-ingon niya if diri is saying that this is true, it happened. Sa lain pa nga mga translation, dito siya, since there is any encouragement in Christ. Di ba? So, wala na yung question whether it will happen or not. Right? So, if there is encouragement, this is the first time. Every now and then, especially before ta nahimong Kristohanon, every now and then, we are discouraged by life or bisan asa nga aspekto sa atong kinabuhi, di ba? Naata sa trabaho nato usa. Bisan wala tay gihimo, ma-discourage na ta. Di ba? Tanawa ang statistics nowadays. Kung pila na kadaghan ang nagpakamatay, nag-suicide. Tungod kay bukad kaayo ang gibato sa kalibutan sa mga katawhan. And good thing for us Christians, we have this encouragement in Christ. That's why we were able to live daily. Mo nang nakahimong ta sa pagkinabuhi matag adlaw, despite problems, despite struggles, despite sa mga apsunon, nakahimong ta because we have this encouragement in Christ. Naanay tumong ang atong kinabuhi. When believers are encouraged in Christ, they are less likely to compete, compare, or complain. Because their confidence comes from Him, not from others. Kung ang hinungdan nga nung nakapalayon gihapon ta sa pagkinabuhi hangtod karon, mao ang kadasig diha kang Kristo, there's no way we will compete. There's no way we will compare. There's no way we will complain. Kaya nga naman, susama raw ang tagigikanan sa kusog. Susama raw pagdasig ang ato ang gikuha. Diha lang kang Kristo. Di ba? Wala nagkalain-lain ang ato ang nadawat nga kusog. Wala nagkalain-lain ang ato ang nadawat nga pagdasig diha kang Kristo. Susama lamang. And the good thing here is that encourage people. Ang nadasig nga mga tao, nagdasig og mga tao. Now, if I will encourage you, is there any way I will compete? Diha nimo? Di ba? Is there any way I will complain nga ako kumangganing kang gidasig? Instead of kanang ato siyang itabi dito sa tong mga silingan, itabi sa uban, magdinasigay nga hinuon kita. The reason of encouragement in Christ is not only para sa atong pagalingon nga ma-encourage ta. It is also for the reason that we might encourage others.
That's why in Corinthians, we were comforted so that we will comfort others. We were encouraged so that we will encourage others. And if that will happen, there's no way nga magpalabanay na ta. There's no way nga mangdaot na ta sa uban aron lang manindot ang tanaw sa atoa. Di ba? And if it will happen, then unity comes. Next tie is the tie of comfort from love. Same verse, ninyo sila, any comfort from love. We can say that a church is united when we love one another. Right? Makasulti gayon kita nga ang usa ka simbahan nagkahiusa kung naghinigugmaay kita sa matag usa. Sa mga past nato ng mga topics, ng mga pagtuon, dili love one another, di ba? Love one another, dili love one another. And unity comes. If there are language of love, kung dunay language ang gugma, ang unity, ang iyahang language is love. Okay? The language of unity is love. That's why we can tell that a church is united when we are kung makitanta nga naghinigugmaay kita. But if hatred ang naa sa atong kasing-kasing, kapungot, or unsa pay kabaliktaran sa gugma, ang naa sa atong kasing-kasing, then there will be division. Walay pagkahiusa. So, since we have experienced the comfort of Christ's love, let us show that same love to one another. Ato mang nabatian ang comfort sa gugma ni Kristo, we are also told to show the same love. How did the love of Christ comforted us? Giunsa man ta pag-comfort sa gugma ni Kristo? According to Romans chapter 5 verse 8, while we were yet sinners, Christ died for us. Imagine, when we are unlovable, it's easy to love people who are lovable, right? Sa yun lang kayo, higugmaon tong mga tao nga deserving sa atong gugma. But if they're not deserving, asa na itong pakitaan sa itong higugma. But that's not the case for God. That's not the case for Christ. While we were yet sinners, He died for us. He demonstrated His love to us samtang makasala ko ta. And isn't it comforting? That despite our nature, despite us being sinner, He showed His love for us. And the same love is supposed to be shown to our brothers and sisters in Christ. And if that love, the love of Christ, will be seen in us, there's no way nga dunay division diya sa simbahan. But instead, magpatigbabaw ug makita gayon ang panaghiusan dili kanato. Di ba? That's why atong ipakita ang nasinati nato nga gugma didto kang Kristo mao usab ang atong ipasinati nga gugma sa ato ang isig ka tao.
Kay kita, daghan matag language of love. Daghan matag pamaagi, matod pa, daghan tag pamaagi sa pagpakita sa itong paghigugma. But the only and the standard of example sa paghigugma ang ipakita ni Kristo maoy pinakalabaw. Next tie is the tie of fellowship in the Spirit. Again, the same verse, any participation in the Spirit. Participation, fellowship, sa pailaing term, these are synonymous, the same meaning. Sa lain, that's why if you look at your Bibles, I think fellowship ang naa. Any participation in the Spirit. Now, the Spirit you have is the same Spirit that I have. Dili lahi-lahi ang Espiritu nga ato ang nikunsad ka nato sa dihang nidawat akang Kristo. And ang uban, that's why dili nila mabati ang balang Espiritu tungod kay wala ni nasabtan. That's why they keep on singing nga, puna ako. Di ba? Balang Espiritu, unsad ka nako. But let us bear in our mind that the Spirit you have, the amount or the intensity of Spirit ganaan mo is the same. Tungod kay susama lamang nga Espiritu ang anaa ka nato. Okay? And with that, kanang giingon nato susama nga Espiritu nga ania ka nato, that implies or kana unta usa kana ka kamatuoran na kita nga mga Kristohanon dapat magkahimusa. Kay dili man nagkalain-lain nga Espiritu ang ania ka nato. Susama lamang man kini. So fellowship in the Spirit binds us beyond cultural or personal boundaries. Muna ito ang sabton nga usahay. Nganong magkakuan lagi mo, magka-vibes lagi mo. Kanang kuan mo kayo, compatible magud may. This is not about compatibility or this is not about tungod kay parehas magud may. Iyahang kuan, iyahang mama, iyahang mam, ako apong mama kay ingani mo gudang magpadako. Dili na ingani. We become one because we have the same Spirit. We participate in the same Spirit. And it reminds us that we're one family under God, working together through the same Spirit toward the same mission. Muna ang ato ang angay sabton. Nganong misimba man ka? Nganong ni-appeal man ka? Nganong ni-participate man ka sa itong bulhaton? It's because we have the same, or we are working together through the same Spirit. Ngadto sa usa lamang kakatuyuan, mao ang paghimaya sa atong Ginoo. Now, if you came here to glorify God, now if we have fellowship to glorify God, if we have the same reason nga nung nagbuhat na ani sa simbahan, mao ang katuyuan nga atong himayaon ang Ginoo, nganong magkabuagya man ta, nganong dili man ta magkahiusa, nga ang atuang huna-huna, ang atong katuyuan, maulaman ang paghimaya kaniya. Di ba? That's why we should be united. Kay sama naman ang atuang tungong. Sama naman ang atong puyo.
last tie is the tie of affection and sympathy. Again, verse 1, naghihapon ni siya. The word affection literally refers to deep inward feelings of love. Pwede niya ito siya ang tawag ng heartfelt care. Okay? Kanang imuhang affection. Inward feelings. Then, sympathy means tender mercy or compassion. That's why lain nga mga translation, kanang sympathy is compassion. Kaya ang meaning sa sympathy is tender mercy or compassion. A willingness to feel others' pain and act to relieve it. Kung sa kuno? A willingness to feel others' pain and act to relieve it. Kanang simpatiya dito ka? We usually hear this word, kaning word na sympathy, iniga na ay patay. Di ba? No? Pero, it's sympathy, dili yun na maoy tinuod nga meaning sa sympathy ka nang moingon lang ka og condolence. Kay ang tinuod nga meaning sa sympathy, it's a tender mercy or compassion. Kaya ang meaning pa yun niya, a willingness to feel others' pain. Hayahaya man. Di ba? Ano? Sakto ka pang tinumpanon na ito ng istorya. Hayahaya man. Si Kamurad to. Nanong maglisod man ko. Magsakit ang akong kasing-kasing. Ano lang. Di ba? Kanang mga terms, we usually hear that. Those, kanang sentiments, di ba? Pero minang ako panungkan. But the meaning of sympathy is a willingness to feel others' pain. Not only willing to feel others' pain, but it should also act to relieve it. Imagine, di ilang nga, akong nabati ang imuhang kasakit karon. Apan, doon na yun ay buhaton, aron muhupay gamay ang iyahang kasakit. Okay? So, affection and sympathy are the emotional ties that make unity warm and real. They move us from talking about love to showing love. The most common use nga word, English word is the word the. Okay? Ang sigig gigamit nga pulong English word is the. And one of the most common phrase na gigamit is the word kanang I love you. But this time, we will not just say I love you, but this time we will be showing it to the person we are telling it. From sympathy in words to service in action. And if these emotional ties is the reason why we are bind together, then there's no way we will again compete, there's no way we will complain, there's no way we will compare each other. Tungod kay anaaman kining deep inward feeling o ang willingness sa pagbati sa kasakit sa uban o pagbuhat o mga butang nga maka-alibyo sa ilahang mga kasakit. Now, how Christian unity looks like.
unsa may porma sa panahiusa sa mga Kristiyano. Doon na may klase-klase nga makita na to. If you look at during the time of Tower of Babel, they were united during the time. Nagkahiusa sila. But that's how their unity looks like. Nagkahiusa sila, aron malabwan nila ang Ginoo, di ba? That's how their unity looks like. So kung pasabot, dili tanang nagkahiusa, maayo, okay? Again, dili tanang nagkahiusa, maayo. That's why we need to have this standard of how should unity looks like. And our basis, of course, biblical basis is found in Philippians chapter 2, verses 2. Ningon si Pablo, complete my joy by being, sa ano? Of the same mind. Having the same love. In full accord. And of one mind. Okay? Paul gives us the description of what genuine Christian unity looks like. Same mind, it means sharing a common outlook and purpose centered in Christ. Okay? Common outlook and purpose centered on Christ. Okay? Parehas ta og outlook, parehas ta og purpose nga nakasentro diha kang Kristo. So, dili identical ang ato ang thinking. But shared priority, which is the gospel. Next is same love. What beats your heart? Oh, di ba? Ngayon nga pa. Unsa may gipitik na niya ng imong kasing-kasing. Oh. Di ba? Pimili na to maadunggan sa balak. Of course, gipitik niya ang dugo. Scientific pa kayo, no? What beats our heart? Unsa may gipitik ni atong mga kasing-kasing. So sa amara ba? Okay? It means equal care and affection for all members of the body. We care for each other. We have affection for each other. That's why, kung natay igsuon nga tuag hospital, nadayon sa GC, diba? Uy, atong adtuon. That's called affection. And imagine, nagkahiusa yung kita. Kaya nga naman, we have the same love. Full accord, it means our soul is joined together. It speaks of emotional harmony. Hearts beating together for one mission. We are full accord. Dili dito ka ng, hala, dito ka, dili ka, dili ko, dili nga na ang nahitapong sa tuwa. We go together. We have the same mission. We have the same purpose. And we go together in reaching that purpose. Diba? We need to be in full accord. And lastly is one mind. One mind, it means unity in goal and direction. Not uniformity. Okay? Again, unity is different from uniformity. Okay? Dili susama ang pagka-uniform kay usahay. Dapat sa simbahan, nakadress na tanan. Di ba? Dapat uniform na, nakadress na. No, instead, dili nga na ang unity.
yun ang buhok sa bahay, ha? Dili. That's it. Again, unity is not uniformity. So it means having the same mind and purpose in Christ. Even amid differences. Nailahi man ta. Naiuban nga, nindot yun, musimba ka ng naka-high heels kay arong taas kag balog. Lahi man mo tungupan. Ano sila nga, sakit man sa tiil, gusto ko flat. Unya, gusto ginin mo nga, maghahingo sa taanang butana. Di ba? That is uniformity. But we are called to be united, not to be uniform. One mind again is united in goal and direction. Okay? Naiuban na to ani nindot ganahan og kanta nga grabe ka kanang jolly gyud kaayo, di ba? Naiuban na to nga kanang melo lang dili kayo kusog. Unya kung kini mo'y basihan nato sa atong pagkahimo sa magpagkabuak yata. Di ba? But our basis of unity is the direction and the goal. Parehas na ta. Bisan pag kusog kaayo nga kanta or hinay kaayo nga kanta, ang tuyo nato atong himayaon na nato ang Ginoo. Then we can do it together. Di ba? So unity looks like believers thinking, loving, and working together for Christ's glory. Believers thinking, loving, and working together for Christ's glory. And the question is how to maintain unity. Kung saan mo nato pag-maintain ang ato ang panahiusa. This is how we should maintain unity. Verse 3 and 4. Do nothing from selfish ambition or conceit. But in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest. Muna nga itong buhaton. Reject selfish ambitions. He's not saying, Paul is not saying nga, ang ambisyon sa uban mo, nahimo na itong ambisyon. Dili nga na. But pasabot ka na bang always thinking of ourselves. Kung unsa kay makamaayo na ako, maura, di ba? Kaya nga na ba? Mana say selfish ambition. Conceit, it is a empty glory. Seeking attention for ourselves. Pero may mangita it happened in the church a lot. Kaya that's why, kamamtay mo, si pastor, muadto dito sa kay mangumusta. Pero kaya nga naman, nahitabo naman sa kadaghanan ng mga simbahan kay katong wala na kumusta. Hindi naman mo simba pagkauma o pagkasunod Domingo. Wala nakita ang ilang kagalingon. I'm not saying nga, mangumusta gihapon mi. Kaya kinahanglan nun din ang mangumusta ninyo. Pero dili mo makumusta, wala. Di naman ka mo simbay ni kasunod Domingo. So, wala na siya. It happened. Division comes again. Kaya naman, we are seeking attention for ourselves. Kung dili ka maduol ni pastor, nagkumusta ka, si pastor mo, ikaw ang maduol kang pastor. No, kuha na siya. Kanang istorya lang ba? What we're saying here is, we should reject
selfish ambition and conceit. Empty glory, seeking attention for ourselves. Next is, we need to embrace humility. Let us embrace humility. If you look at the world, palabuan na yun di ba? Palabuan na yun sa kalimutan. But in the church, according to Christ, whoever wants to be the first should be the last. And He's referring about humility. Magpahiubos na. Kung saan man nato pagpaubos, consider others more significant than ourselves. We're not saying that we're not important. What we're saying is that we need to consider them more significant than us. That's humility. Dili na ini magpalabanay. Dili sa simbahan, dili na day palabanay ni. Kundi paubsanay. And in that way, mas daghan pa ang mahimo nato diha sa simbahan. Next, in order to maintain unity, is we need to look not only to our own interest, but also to the interest of others. Paul is not saying dili na wala na tayo interest sa itong kagalingon. Kundi ang ingon ni Pablo, ayaw lang tanawa ang imuhang interest. Tanawa po ang interest sa uban. So, that's why in the church, there's no I. It should be we. It should be you. Kaya doon ko sa volleyball, ang gitudlo sa mua sa amuang coach, ningon siya nga, kuan pa man ka ng mga bag-o palit kayo, ba ka ng nagtuon pa. Kamantay mo nga, mag-inilugay sa mula, mag-volleyball, ka ng, wala, ang nabunalan, iyahan ang ulo na sa iyang kauban, maya na ba? Gingan mo nga, ningon siya nga, mine, ako ana day, dapat mo kayong kag mine, kaya aron ang uban, mo pakilid, ikaw rin kuha. Pero dili sa simbahan, dili. It should be first, yours, imo. Kaya nga naman, we should look for their interest. It should be we. We should look for each other's interest. Dili na dahil nga ito, tanawa lang itong kagalingon, pero kung unsa kay makamaayo na ako, kung unsa kay ako makuha sa simbahan, dili ay. Unsa kay ako matabang sa simbahan, unsa kay ako matampo sa simbahan. And if that will happen, then unity will be maintained. Ang panahimusang mamintinan diha sa simbahan. That's why we should not look only for our own interest, but also for the interest of others. That's how we maintain unity. Unity is maintained when humility replaces pride. And service replaces self-interest. Okay? Wow, na natong pride karon. Especially diri sa simbahan. Magsimba man ka sa Ginoo, dili man ta maglaba. No, what I'm saying is, magsimba man ta sa Ginoo. That's why, ipaubos. The more we look at ourselves as kanang dili importante, mas mahatag hinuon nato ang pinakanindot nato sa atong buhay Diyos. Okay? That's how we maintain unity. And lastly, naingon siya sa verse 5. This is the humility he's referring to. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. If you look at the next verses to this verse, he's talking about the birth of Jesus Christ, the death of Jesus Christ,
kung unsa asag gagikan si Kristo, grabe kaubos ang iyahang. If you look at that, basahan na ninyo. Verses 6 to, I think 6 to 12. 6 to 10. This is referring to the humility of Jesus Christ. Imagine, He is the King of Kings, pero natawo lang siya sa manger. Nahimo siyang sama sa tao. Di ba? Ang iyahang kamatayon, from birth to death, humiliating para sa usa ka Diyos ang hitabo kaniya. Imagine, namatay ka nga susama sa usa ka kriminal. And that is the humility that Paul wants us to imitate. The humility of Jesus Christ. When we think like Jesus, we love like Jesus. When we love like Jesus, we unite like Jesus. Okay? Kung maghuna-huna kita sama kang Kristo, mahigugma kita sama kang Kristo. Kung mahigugma kita sama kang Kristo, magkahimusa kita sama kang Kristo. To end this, the ties that bind us are not programs, personalities, or preferences. They are rooted in Christ. Dili ang mga programs diri sa simbahan. Usahay during Thanksgiving, ganahan tanga ang uban, ganahan adto dagat, ang uban nindot siguro ani ra sa simbahan, ang uban moingon sa nindot po tong hotel siguro. Nagalain-lain ta ang mga preference. Nagalain-lain ta ang gusto. But these are not the things that bind us together. It is rooted in Christ. The encouragement in Him, the comfort from His love, the fellowship in His Spirit, compassion that reflects His heart, and the humility that mirror His mind. These are the ties that binds us. That's why there is unity in diversity. In the church, we may be different. Bisan ganing ang imong igsuon, lahit nimo. But this is not our basis of our unity. Again, our unity is rooted in Christ. Susama lang nga manluluwas. Susama nga Diyos. Susama nga Ginoo. Busa magkahiusa kita. And lastly, true unity is not created by us. It's maintained when we live like Christ. Again, unity is maintained when we live like Christ. Mayong buntag, datong tanan.